Dobrodošli, dragi moji, na kanal Aurorine kuhinje. Danas pravim jedan predivan kolač, bit će to starinski kolač, nešto što svi volimo, pa se nadam da će i vama da se sviđa. Ostanite sa mnom u nastavku videa i pogledajte. Ovdje imam 300 grama brašna, sipat ću u jednu vanilicu. 180 grama putera otopljenog, bio je na sobnoj temperaturi, ili margarin, zavisi šta koristite. Ovdje dodajem jedno jaje. Ostalo je još 120 grama pavlake da dodam, ali ću prvo da umesim puter, jaje i brašno, pa ću onda da dodam pavlaku i možda malo mlijeka ili voda, sve zavisi zbog testa. I najbolje je ručno da mesite kako biste osetili mekoću testa i onda znamo koliko ćemo da dodamo pavlake kako ne bi bilo previše mekano. Dodat ću prvo pola, oko 60 grama, pa ćemo da vidimo da li treba još. Stavit ću malo brašna preko stola i onda ćemo, ako je potrebno, još kašiku 2 brašna da dodamo, samo da se testo lepo umesi, a da se ne raspada. Evo, to je ta gustina testa, taman je fino, čim se lepo odvaja od ruke, ne lepi se više i nema da se raspada, to je to. Stavit ću testo u frižider, ja držim otprilike 15 minuta do pola sata, ne više. Bitno mi je samo da se malo stegne kako bi se lepo posle oblikovale kiflice. Pripremit ću fil dok je testo u frižideru. Ovdje imam 200 grama mlevenih oraha i dodat ću 2 kašike prah šećera. Dodat ću i jednu kesicu vaniljenog šećera, 9 grama, 2 pune kašike džema od kajsija ili po želji koji vi želite. Promešat ću ovo i dodat ću možda jednu kašiku ili 2 mlijeka. Možete da umutite belance ili čak vodu. Dodat ću malo mlijeka. Jedna kašika mlijeka je sasvim dovoljna da dobijemo ovako gust fil. Tako da možete sada vidite i koja je to gustina. Podelit ću na 4 loptice, kako bi ove kiflice bile što sitnije, što manje. Moramo male količine testa da razvučemo. I razvučemo što tanje. Testo je jako lepo, nema da puca, što je najbitnije. I sad sečemo na male trougliće, što sitnije, to bolje. Svaku četvrtinu na 3 dela. Uzimamo pomalo fila i pravimo ovako male valjčiće, ili možete i kašičicom da stavljate, ali fil je gust, tako da možete da stavljate ovako. I nema da se plašite da će ovaj fil da iscuri, zato što je gušći. Malo savijemo sa strane, prebacimo ovo testo preko fila i onda ovako malo prstima pritisnemo, pravimo oblik da nema fil samo na sredinu, nego da ima svud pomalo. Ove kiflice koje su malo veće i deblje, možete lepo ovako rukom da rastanjite u valjčić, pa ih prepolovimo na pola i onda dobijamo 2 ovako male prave potkovice, a punjene sa ovim predivnim filom i dobijamo više kolačića. I samo lepo razvaljamo i savijemo kao potkovicu. Evo ovako. I onda imamo i kiflice, a i ove potkovice punjene. Ređamo ih u pleh, malo pravimo razmak između i dobijamo 2 vrste ovih kolačića, i kiflice ove i potkovice, tako da je jednostavno da se napravi, a punjene su sa filom od početka do kraja. Rernu sam već uključila na 180 stepeni i ja ove kiflice pečem 10 do 15 minuta. Imamo preko 50, tako da stvarno od 300 grama brašna dobijamo puno kolačića. Evo prvi pleh koji sam ispekla. Pogledajte kako su one samo lepe. I ove male kiflice.
Sad je potrebno samo ovako dok su vruće da uvaljamo u prah šećer. One što duže stoje, one su lepše, kao i svaki ovaj starinski kolač od ovog prhkog testa, kako je zovemo. Stvarno su predivne, lepog ukusa, nisu uopšte slatke. Ima preko 50 ovih predivnih kolačića, tako da sasvim dovoljno od ove količine testa. Možete da punite naravno ove kiflice i sa džemom, ali eto ovog puta sa ovim orasima. Ništa lepše nego ovi starinski kolači. Sigurna sam da svi pripremate za vaše slave, pošto nam nadolaze praznici, božićni takođe. Ovo su divni kolačići koji se brzo pripremaju, a verujem da ih svi volimo. Možemo, eto, dva različita oblika. Evo sad mogu da vam pokažem kako oni izgledaju unutra. Puno fila, bogati, stvarno fantastičnog i prelepog ukusa. Sigurna sam da i vi volite ove kolače, da ćete da probate po mom receptu. Obavezno mi pišite. Sve vas puno pozdravlja, vaša Aurora, pa se vidimo uskoro sa nekim novim receptom iz moje kuhinje.